সরকারি কর্মচারী পুলিশ কর্মীদের বিরুদ্ধে যে সরকারি ব্যবস্থা আছে তাকে আরো মজবুত বানাচ্ছে। একদম আমার কাছে মেসেজ ডাইরেক্ট এলেই সাসপেন্ড হবে, অ্যারেস্ট হবে। টোল ফ্রি নাম্বারও চালু হচ্ছে। সব সিন্ডিকেট বালি, কয়লা, পাথর, সুপারি যেখানে যা টোল ফ্রিতে জানাবেন, নবান্নতে কন্ট্রোল রুম, ধরবো, অ্যারেস্ট করবো, সাসপেন্ড করবো, বাড়ি পাঠাবো। আমার কাছে বিকেলে এসছে, আমি রাতে সাসপেন্ড বিকেলে কোনো ছাড়াছাড়ি সব বন্ধ, হাত পাতা বন্ধ। থ্যাংক ইউ দাদা। भगवत महाविष्णु जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन काश्यपपुत्रस्य नामधेय श्रीमान शुभेन्दुदेव शर्मणः सत्कर्म कामनार्थे कायिक वाचिक मानसिक सांसारिक श्रुति फलप्राप्त्यर्थ कल्याणार्थे भगवत महाविष्णु जगन्नाथ चतुर्धामूर्ति देवताभ्यो सुप्रसन्नार्थे कर्तृयुक्त सुगन्धिनारत्रिकार्घ्यं समर्पयामि पुष्पाञ्जलि। ओम संदाकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं भगवत महाविष्णु जगन्नाथ चतुर्धामूर्ति देवताभ्यो